अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल MU सेठी और मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं शेख आतिफ अहमद की वीडियो है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत ही अच्छी बातें जो है वो करता है। तो आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो है कि अंदर का खौफ जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता, और क्या क्या इंसान सोचता है कि मैं ऐसे करूंगा और मुझे लोग क्या कहेंगे। इस तरह की जो इंसान के अंदर बातें आती हैं, सोचें आती हैं, और जिसकी वजह से वो अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पाता। तो आज उसी मौजू पे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं, सुनते हैं उनको और फिर कमेंट पास करते हैं कि क्या हकीकत में ही ऐसा ही है। कि जिन्हें डर है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, जिन्हें डर है अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि अगर जॉब नहीं मिली आगे तो क्या होगा, जिन्हें डर है आगे शादियां नहीं हुई तो क्या होगा, जिन्हें डर है अपने इलाके बरादरी में नाम नहीं बना सका तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि फलां की चाचे की ताई की फूफू के पुत्र के मेरे साथ मेरा मुकाबला चल रहा है और मैट्रिक के अंदर अगर मेरी बी डिवीजन आ गई तो मेरा क्या होगा, जिन्हें डर है कि शायद मैं ज़ाहिरी लिहाज से खूबसूरत नहीं हूं, कहीं कोई उंगली ना पॉइंट कर दे, जिन्हें डर है कि कहीं कोई पैसे का ताना ना मार दे, जिन्हें डर है कि किसी को कोई औकात याद ना दिला दे, जिन्हें डर है कि कोई ये ना कह दे कि तुझे फलां नहीं आता, यूं नहीं आता, फोन नहीं आता, शो नहीं आता, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना करते कि तुझे वेस्टर्न कल्चर की पहचान नहीं, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना करते कि तुझे पिंडों देहातों की पहचान नहीं। ये डर जो लोग सदियों से डालते आए अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए कि कहीं यहाँ पर एक बड़ा लीडर ना पैदा हो जाए, कि कहीं उनके अंदर का झूठ कल को उनके सर पे खड़ा ना हो जाए अगर एक इमाम खड़ा हो। तो लोग असल में माशरा सोसाइटी इसलिए नहीं डरा रहा होता कि वो खुद डरे हुए होते, वो इसलिए डरा रहा होता है ताकि उन्हें अपने आप को ये ना कहना पड़ जाए कि ये कैसे कर गया। तो जिंदगी बेटा इज फुल ऑफ डॉग्स एंड स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स। ये बिच्छू, ये सांप और ये कुत्ते बिल्ले जिंदगी में रहेंगे बेटा, मगर शेर की शान 10 कुत्तों में, जो मेरे बड़े ने मुझे एक दफा कहा था कि पुत्र 10 कुत्ते भौंक रहे हुए तो 11वां ना बनी। शेर शेर होता है बेटा, वो अपनी खामोशियों से राम करता है सल्तनतों, वो अपनी खामोशियों से मिजाज देता है लोगों को। एक बड़ा इंसान जो माशरों को एक माशरा दे के चला जाता है, जो कायनात को अपनी एक कायनात दे के जाता है, जो फलसफों को एक तहरीर बख्शता है और इंसानियत को एक तकरीर बख्शता है, बेटा उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी खुदी, उसकी मैं, तकब्बुर वाली नहीं मैं, एतमाद वाली मैं कि मैं हूं, तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूं। यू कैन नॉट डिफाइन मी, यू कैन नॉट लिमिट माई पोटेंशियल, यू कैन नॉट लिमिट माई ड्रीम्स। मेरी जीत भी मेरा, मेरी हार भी मेरी, मैं उड़ाऊंगा अपना मजाक, तू कौन होता है मेरा मजाक उड़ाने वाला। आई विल मेक फन ऑफ माई सेल्फ, मैं बर्बाद करूंगा अपने आप को, तू क्या बर्बाद करेगा मुझे, मैं बर्बाद कर देता हूं अपने आप। जब एक इंसान अपने आप से मिल लेता है बेटा, द मोमेंट अ मैन मीट्स हिज ओन सेल्फ, वो लम्हे जब इंसान अपने आप से मिलता है, उस वर्जन से नहीं जो लोगों ने बनाया हुआ होता है, द कॉस्मेटिक यू। जब तू अपने आप से मिलेगा और अपने गंद को एक्सेप्ट करेगा, अपनी हैसियत को कबूल करेगा, अपने अंदर की हर चीज को कबूल करेगा, अच्छे को भी कबूल करेगा, बुरे का भी कबूल करेगा, देन व्हाई द वर्ल्ड मैटर्स। तुझे क्यों चाहिए लोगों की मोहताजी, तुझे क्यों चाहिए लोगों के सजदे, तुझे क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन, तुझे क्यों चाहिए कि लोग बैठ के तेरी तारीफ करें। Why do you want public recognition? What matters is you. You are important for yourself, not me. मेरी बातों से भी क्यों फर्क पड़ना चाहिए। डर एक नेचुरल पार्ट है, खौफ एक पावरफुल सोर्स है कहीं पहुंचाने का। हम नहीं कहते खौफ निकाल के माइनस करके कोई सर्जरी करके निकाल दें। खौफ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। कभी कभी एक इंसान की तेजी को लगाम लगाने के लिए खौफ अच्छी चीज है। किसी को चढ़ी होती है ना कि मैं फौरन फैसला कर दूं, वहां डर अच्छी चीज है, वो उसके कदम को रोकती हैं, वो उसकी जज्बातियत को लगाम लगाती है। वो खौफ उसकी 2 रुपए के अंदर 2 मिनट के अंदर सक्सेस के लैडर पे चलने को लगाम लगाती है। खौफ इज नॉट बैड, खौफ लिमिट्स योर बेढंगापन, खौफ आपकी बद तहजीबी बदतमीजियों को लिमिट लगाता है, यहां तो अच्छा है। मगर वो खौफ जो शक पैदा कर दे, वो खौफ जो कदम स्ट्रेटेजिकली नहीं पीछे रोके, इसलिए पीछे रोक दे लोग क्या कहेंगे, मेरा अपना आप क्या कहेगा, मैं माशरे को फेस कैसे करूंगा, मैं इस एक्सीलेंस के लिए कदम बढ़ाने में ऑफ द ग्रिड
रेवड़ से हट के अगर मैं हट गया पीछे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बड़ा खौफ यही होता है। उसके बाद एक और खौफ है कि मेरा अपना आप मुझे क्या कहेगा अगर मैंने ये काम कर दिया। आज अगर मैंने वक्त जाया करना बंद कर दिया, पार्टी करनी बंद कर दी और फजूल में टाइम वेस्ट करके फलां दोस्त को खुश करना बंद कर दिया, फलां मुंह को मुंह देना बंद कर दिया, कहीं वो क्या कहे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा खौफ एक इंसान को नहीं दे सकता। दुनिया में सबसे बड़ा खौफ इंसान खुद अपने आप को देता है। There are two battles inside you बेटा, दो जंगें चल रही हैं तेरे अंदर। एक तेरे अंदर का वो इमाम है जिसके साथ अल्लाह ने तुझे पैदा किया था, एक तेरे अंदर की वो हैसियत है जिसके साथ तुझे अल्लाह ने पैदा किया था, एक तेरे अंदर वो पहाड़, वो आतिशफिशां है, वो आग है, वो तूफान है, वो हवाएं हैं तेरे अंदर जो तुझे लेक तो बना था वहां ऊपर जाने के लिए। और दूसरा तेरे अंदर का आप है इन नफ्स अम्मारतुम बिस्सू के तहत, वो तुझे लिमिट करता रहेगा, डराता रहेगा, जलील करता रहेगा। अपनी औकात, अपनी हैसियतें, लोग, माशरा, सोशल कन्फॉर्मिटी, सिस्टम, वो तुझे बताता रहेगा औकात में रह, हैसियत में रह, जो लोग हैं वही करना है। और वो तेरी जिंदगी में सक्सेस को डिग्री, जॉब्स, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, गाड़ियां, 2 कनाल, 4 कनाल, 1 एकड़, यही दिखाता रहेगा कि ये नहीं है तो तू खत्म हो जाएगा। सक्सेस की डेफिनेशन इंसान के किरदार का इर्तिफा नहीं है। सक्सेस की डेफिनेशन हिस्सी फिजियोलॉजिकल लिहाज से गाड़ियां, दौलत, पैसा, सोसाइटी, सोशल सर्कल। दुनिया के सबसे बड़े लोग सबसे ज्यादा वक्त अपने आप के साथ गुजारते हैं बेटा, और तू लोगों की परवाह कर रहा है। अपने आप से मुलाकात कर, क्योंकि शुरुआत में भी कोई नहीं होगा और सफर में भी तुझे बाजू नहीं मिलने। ये बेवफाइयों का सफर है बेटा। लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट वेनमस जर्नीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लोगों को कायल करना बंद कर, पेरेंट्स को कायल करना बंद कर। एक बड़ा लीडर, एक बड़ा आदमी वो आवाज नहीं करता। तेरी जिंदगी के अंदर तेरे इर्द गिर्द अल्लाह की मखलूक होनी चाहिए जो तेरे हक में मुकदमा लड़े। अपनी जुबान से लोगों को कायल करेगा, अरे तेरा अपना आप नहीं कायल होगा। तू लोगों को कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ, तू लोगों को कह रहा है meant for something, that's not happening man. Let the world and the universe speaks and fight your case. लड़ने दे कायनात को तेरा मुकदमा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुझे बहुत मुस्बत, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, नफ्स की पाकीज़गी, अपने अंदर की सियासत, अपने नफ्स की गुलाटियां, अपनी परसेप्शनल डिस्टॉर्शंस, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी मोहब्बतें, अपनी उम्मीद, अपना खौफ, अपना गुस्सा, इसे टोन डाउन करना सीख पुत्र। इसको संभालना सीख और इसको बनाना सीख। आज करेगा तो 20-22 साल में कहीं संभाल लेगा अपने आप। तुझे पता होगा कि तेरा नफ्स कहां से 2 रुपए की चीज लेके आता है तेरे अंदर, कहां से डर पैदा करता है, कहां से शक देता है, कहां से डिजायर देता है। मगर अगर आज से हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग नहीं हुई, सेल्फ डेवलपमेंट, नोइंग द बेटर यू, एनहांसिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर माइंड मैनेजमेंट एंड माइंड साइंस, तो बेटा आगे तुझे बर्बाद करने के लिए तोपे और टैंक नहीं चाहिए होंगे। तेरा अपना आप मार देगा तुझे, तेरा अपना आप रोकेगा तुझे। और साहिल पे बैठे बुज़दिल और कायर, काश अगर मगर, कुएं में बैठा हुआ मेंढक काश अगर मगर के साथ ही रहेगा कि काश कर लिया होता, काश आई वुड हैव टेकन द लीप ऑफ फेथ, काश मैंने छलांग लगाई होती, काश समंदर और दरिया के उस पार के लिए मैं एक बार अपने आप को एक मौत तो देता ही देता, शायद 10,000 हयात दे देता अल्लाह मुझे आगे। काश मैं मर जाता वहां पर तो अच्छा था, और काश मैं जी जाता वहां पर तो अच्छा था। तो ये काश के साथ बेटा जिंदगी, फैसला तेरा होगा। अल्लाह तुझे भी वो गुमनामियां नसीब करे जिसके बाद सिर्फ नाम ही नाम होगा तेरा। अल्लाह तुझे वो गुमनामियां नसीब करे पुत्र, जब तेरा इतना नाम होगा कि लोग सिर्फ तेरे देखने के लिए कीमत दे रहे होंगे और तू डर के बैठा है कि लोग क्या कहेंगे, oh what the world is going to say about if I'm going to take my decisions. No, it doesn't matter. तेरी जीत भी तेरी बच्चे, तेरी हार भी तेरी, तू तेरा हो गया तो गल खत्म। लोग क्या कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, it doesn't matter. अगर ये सोच लाएगा तभी तो तू कौमों के रेवड़ को अपनी तरफ मोड़ सकता है। तेरी आवाज में वो दर्द, तेरी तकरीर में वो सोच, तेरे कलेजे में वो धड़कन तब पैदा होगी बेटा जब तू सच्चाई को कबूल करेगा अपने साथ। और फिर ये फेलियर, ये शिकस्त, it doesn't matter. Be like a tree. When the world hits stones on you, give them back apples. लोग तुझे जब पत्थर मारे पुत्र, पत्थर ना मारी, फल दी कौम, कट जाई मर जाई लोगों को। एक बड़ा आदमी, एक बड़ा इंसान बदलेबाज नहीं होता, वो अपनी जीत भी दे जाता है, अपनी हार भी दे जाता है। लोग बेटा इतने छोटे ज़र्फ के साथ अगर मैदानों में उतरेगा जिंदगी में जलील हो जाएगा। लोगों को मेरे नबी की तरह जान दे के चला जाए, बड़ा बन, अपनी हैसियत से बड़ा बन,
کھانا کھلایا کر لوگوں کو، غربت میں فقیری میں کھانا کھلایا کر پتر لوگوں کو، بربادی میں مسکراہٹ ہونی چاہیے، تیری شخصیت میں وہ دم ہونا چاہیے کہ جب کچھ نہ بکے، کردار بک جائے یا روسٹرم پہ تیرا درد بک جائے آگے سے بیٹا، اپنا درد بیچ دیں بیٹا، اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنا ہے تُونے کہ لوگ تیرے درد میں اپنا درد بھول جائیں۔ The hardest walk you can take is the walk you make alone بیٹا۔ زندگی کے سب سے بڑے سفر، سب سے میننگ فل سفر، سب سے ریسورسفل سفر، سب سے یادگار سفر اکیلے ہوتے ہیں بیٹا، لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ، اکیلا ہوگا بچے تو، یاد رکھی، گھبرائی نہ۔ بڑے بڑے قبیلے تیرے ساتھ جڑیں گے لیکن شروع میں نہیں ہو گئے، گھبرائی نہ پتر، میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں۔ وہ دل جو رات کو دھڑکے گا نا تنقیدوں کی وجہ سے، وہ سینہ جو چھلانگے مارے گا بیڈ کے اوپر گھبراہٹ کے، وہ لوگوں کی باتیں جو تیرے کلیجے کے چیر چیر کے تیرے ٹکڑے کر دے گی بیٹا، وہ لوگوں کی انگلیاں، وہ تنقیدیں جو تیرے نیچے سے تیری ٹانگیں کاٹ دیں گی بچے، گھبرائی نہیں پتر۔ میں تجھے کہتا ہوں تھوڑا سا وقت دے، تھوڑی صدیاں دے، اپنے آپ کو ایک صدی بنانے کے لیے کچھ صدیاں تجھے گھولنی پڑیں گی بیٹا، چلتا رہی، سیکھتا جا، گرتا جا، لڑتا جا، اور اللہ سے رشتہ نہ توڑی بیٹا۔ اس پورے سفر میں جب دنیا تیرے ساتھ نہیں ہوگی، تیرا خدا کل بھی تھا، آج بھی ہے، انتہا میں بھی، اور یہ جملہ اپنے اندر لے کے آ کہ لوگوں کو تو یہ کہہ سکے کہ میں کوئی پیچھے سے نہیں لے کے آیا تھا، جو بھی بنایا میں نے آج اللہ کی دنیا تھی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کے تحت یہی بنایا میں نے، یہ سب چلا بھی گیا، اینڈ میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا۔ اور بیٹا اگر اللہ ہے دنیا میں سب سے بڑی دولت تیرے پاس، یہ تیرا کیا چھین لیں گے تجھ سے؟ اس لیے تو ایک بڑے عالم دین نے 700 سال پہلے کہا، لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر تم جیل میں ڈالو گے تو خود سے ملاقات اور رب سے ملاقات کی پرائیویسی مل جائے گی، اگر تم مجھے باہر نکال دو گے شہروں سے تو ہجرت کا ظرف اور شرف مل جائے گا مجھے، اور اگر تم مجھے مار دو گے تو اپنے خواب تک پہنچنے کی راہ میں اگر شہید کا درجہ ہی ملنا ہے تو اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے بیٹا زندگی کے اندر جب ڈر لگے اللہ کو یاد کریں، جب ڈر لگے ڈر کو ڈرا دیں، اس ٹائم ڈر کو ایک ڈر بخش جا، خوف کو ایک خوف بخش جا، زندگی کو ایک فلسفہ بخش جا بیٹا۔ کنارے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر کی زندگی سے بہتر ہے، کم ان دا وار، سامنے آ، ڈوب گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا، گزر گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا، فیصلہ تیرا ہے بیٹا۔ جزاکم اللہ خیر واسم الجزا۔ تو جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، آبزرو کیا کہ شیخ عاطف احمد جو ہے وہ ایک موٹیویشنل جو ہے اپنی اسپیچ جو ہے وہ ڈلیور کر رہے تھے، جس میں وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ کے اندر جو خوف ہوتا ہے، لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو لوگوں کے خوف کی وجہ سے ہم اپنے گول کو جو ہے وہ سیکریفائز کر دیتے ہیں، اپنی سکسیس کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اندر کا جو ہمارا خوف ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے لوگ تو باتیں کریں گے آپ کو، اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ پھر بھی آپ کو باتیں کریں گے، اگر کوئی برا کرتے ہیں تو پھر بھی کریں گے باتیں تو آپ کو ہونی ہے، کوئی اچھا کرنے والے ہوں گی، کوئی برا کہے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نے جو اپنا گول سیٹ کیا ہے آپ اس کی طرف، اس کے راستے پہ نکلے، آپ نے اکیلے ہی نکلنا ہے۔ جب آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں پھر آپ کے ساتھ ایک قافلہ بن جاتا ہے، لیکن جب آپ نکلتے ہیں تب آپ اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ کامیابی کا جو کریڈٹ لینے والے ہوتے ہیں وہ بہت سے ہو جاتے ہیں، لیکن ناکامی کا کریڈٹ کوئی نہیں لیتا، وہ آپ کو خود کو ہی لینا پڑتا ہے، اپنی غلطی کو خود ہی ماننا پڑتا ہے، اور کامیابی کو بھی خود ہی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اگر آپ اپنے گول کو جو ہے وہ سیٹسفائی جو ہے آپ کو جاری نہیں رکھتے، اپنی سکسیس کو پورا نہیں کرتے، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ کو اپنی کامیابی کی طرف جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور خوف ہونا چاہیے اس مالک کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، برے کاموں کی طرف کہ جو ہم برے کام کرتے ہیں اس کا خوف ہونا چاہیے کہ یار میں اگر یہ برے کام کروں گا تو میرا خدا میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی کامیابی میں خوف کو ایک لاتے ہیں درمیان میں تو یہ ایک غلط چیز ہے، کیونکہ اگر ہم ایسے ہی خوف سے اپنی کامیابی میں جو ہے نہیں نکلیں گے، کامیابی کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو ہم تو پھر اپنی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے، اپنا کچھ مستقبل نہیں بنا سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے یہ خوف کو سیکریفائز کر دیں، اس کو بھول جائیں، اندر ایک خوف نکال دیں، جو کوئی بھی باتیں کرتا ہے کری جائے، اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھی، موٹیویشن ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ایک جوش ولولہ آپ کے اندر اٹھا ہوگا آگے بڑھنے کا۔
تو آپ سے لاسٹ میں چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کو اس طرح کی مزید نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے۔